কোন কইলো হাত রাস্তা নাই পড়ি কাটা এত তো পরে সাথে তো জলপাত তো এত প্রশ্ন প্লাস্টিক প্রস্তুত হাজার আগুন ঘাসনা বিনা তাহলে ঠিক আছে হ্যাঁ উঠাইছো এটা কাহলা নিবা দিতে রে আরে কোনা বুয়া আমি भी बोलते हैं बुआ दादा ও ভাই हाँ दादा ভাই রে ভাই दादा वो दादा বিমল ভাই हाँ दादा দেখো हजार कर छे ये बा কোন যাচ্ছে রে तारे ठीक अच्छी কোন যাচ্ছে भल आशीर्वाद गुटे देबू बोल হ্যাঁ প্রত্যেকবার নবে दादा जुहार ये दादा जुहार गो हम तो बात करने वाला बुआ কাহি দেখুন তো ভাই অবস্থা করেছে ভূমিরে পড়েছি दादा হ্যাঁ दादा পাতা নমস্কার मैं पता नहीं चले तो कर भाई है আমি বলতাম পাতা নমস্কার मुई किए क्या কৰো एदा सर पहले भोकुआ अरे बेटा मके पिटर लगी के काला कति আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ बुआ छोड़ दियो छे তাহলে ঠিক আছে দেখিবা কার কেতে শক্তি আছে হ্যাঁ कर दी क्या चाल पोला ना का दादा गुटा चापड़ में तो संग छिरछिरा कर दी चलो দেখুন তো ভাই কোন অবস্থারে সাংঘাতিক হচ্ছে कौन का हला दादा का हला কেটে তোর পিছুড়ি दिन का बाकी हिचू को नहीं से हाँ गुच ना ठीक अच्छी তাহলে দেখিবা হ্যাঁ